দোলাটা তো নিলাম না। মনির দোলা তো পেলুমনি তো। হাটবারে গেলে বাজারে, যে হাটে জামতলা বাজারে পাওয়া যায়। টাকা টাকা বাজারে পেটে দিবি বিকেলবেলা। হাটবারে পাওয়া যাবে। ওই যে যেখানে ঠাকুর বসায় ওখানে নিয়ে বসে দড়ি, দোলা, কাগজ। একটা কাগজ নিতে চাইলাম। তাই? হ্যাঁ, তো আমরা গুপি চাইতে ওই মনি পিসাব মিসাব করে বলে না, গাদা গুতো কত ধরতে পারে। তো যা টাকা দিলে আমি একটু দিনে যাই দিতে হবে। আমি কবিদের মন দিয়ে লম্বি পারো। খাবারটা টেনশন নিয়ে না, ফলো করে ভিডিও কল করে দেখাবে। কাগজ দেখাই দিয়ে, যে ঘরে যে কাগজ আছে ওই কাগজ আছে। এই 100-200 টাকা নেবে। আমি যখন আইনে পেয়ে গেছি 150 টাকা। একবারে দড়ি, তোমার ওই দোলা, এই কাগজ সব আছে। ডাল নিয়ে আসেনি, যে ডিজাইনের কাছে ডিজাইনে 5 কিলো শেষ ডিজাইনে বলে এলি হবে। আল্লাহ তোর হাতে দারাজ করে চিনেছে তো খালি খালি আমাকে ফটক চিনি আল্লাহ আমাদেরও কাঁদবি কেটে কি করে দিয়ে গাছে
গান শুনবার খান দেখো আর এই তো সব বসতে যাচ্ছি আমরা এখানে ঠিক আছে এই পিছু হ্যাঁ ঠিক আছে এই এরা গ্যারেজের কাজ করতে এসে এখানে হেভি বার্থডে করছে এ ভাই ওই রানে বাইক দিবে শুনে কোভিড নেবে তাই যে সুচলে কিনা করব তাই সেই এই কলি টাকা দেবে চিড়ি বাজে বড়া দেখিস তো কেন ছুটি বাজে পাগলা মেরে তো ভাই ওর বাড়িতে এখানে ব্যবসা করবে আর আমাদের যে ছেলে এখানটাই মানে ভালো করে আমরা এটা করতে হবে কিনা খেলছো ধানের এই আমার যে আসি কি গানটা আসি গানটা নেই এটা ধর এবার ধর আর এ ধর থাক ভিডিওটা করে নি আমার দিয়ে ধর চলো 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 তারিখ কত 22/12/2023 কুলতলি গোপালগঞ্জ দেশের বাড়িতে ভিডিও ফুটেজ করা হলো পনেরো 12/2023 আমরা এসেছি আজকে হচ্ছে 22/12/2023 আর 23/12/2023 আমরা আবার চলে যাব যাওয়ার একদিন ঠিক আগে গ্রামে নিজের বাড়ি থেকে ভিডিও তোলা হলো এই চো হবে হবে সব হবে এই নালগা নারকেল তো হ্যাঁ কিসের ভিডিও করছি হ্যাঁ করতে বলছে করি আর কি করবো धर करी ये चीकू का पेड़ है चीकू का पेड़ ये नारियल का पेड़ छोटा छोटा नारियल अभी पकड़ाया ये बेल का पेड़ है जो बंगला भाषा बोलते हैं बेल ये आम का पेड़ वो भी नारियल का पेड़
और इधर ये अमरूद का पेड़। ये है अमरूद का पेड़। अमरूद अमरूद तो अभी है नहीं। और ये है अनार का पेड़। ये फूल पकड़ा है इसमें। ये है अनार का पेड़। अनार वो भी अमरूद का पेड़ और वो रुई का पेड़। इसमें रुई होता है। और वो है बम्बू का झाड़। बम्बू का झाड़ का नहीं है। बांस फोटो नहीं है। बांस फोटो देखो बम्बू का झाड़। बम्बोस बम्बोस। ये घोड़ा ओ ये बड़ा बड़ा लंबा लंबा पत्ता। नारियल का पेड़ का बाजू में केला का पेड़। ये है कोचू अरबी। ए मौलाना ये पकड़ कुछ पता था। ये मौलाना साहब पकड़ा है। ए तोड़ मत। ये है अरबी। अरबी का पेड़। अरबी कोचू। ये पानी में होता है कोचू अरबी। डुम्बुर 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 तो कभी नहीं हो। কাকা দেবে নাকি? डुम्बुर नोर नोर। ডুম্বুরির ফলগুলো দেখা। কে বাগা দেখা। কে বাগা? देखाओ। ডুম্বুর। ये छोटे छोटे फल ये बोले डुम्बुर। ये खिली गाय रक्त बढ़े ब्लड ब्लड बढ़ता है इसमें से। ये बोला डुमूर। हमारा गांव में डुमूर का पेड़ है। बहुत कीमती है ये। मरा इंसान जिंदा करते हैं। जैसे खून नहीं है एक हफ्ता खाओ तो खून पैदा कर देती है। डुमूर का पेड़। वो तो खजूर का पेड़ उधर ही है। तालीम का सीधा हो। आई थिंक से कर दो नोर। मरेगा मरेगा सीधा। खुली देखिए खुले दी फिर भेज दो। अरे खाओ ये पपीता का पेड़। पपीता देखो खुद जावे खुद जावे खुद जावे। भागा थाक ना हम बेच दिए थे। ये फाकड़ दावे फाकड़ दावे फाकड़। ये जगह दो ही पपीता ये दिखते हैं। पपीता पपीता तो गाछ धरो छे। ये पपीता का पेड़। ये है पपीता। कांसा 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 है। पागलो तो यही तो पेड़ नहीं। ये है पपीता का पेड़। नहीं खाबी पागली खाबी এখন ডাঁড় খুশি। पपीता का पेड़। पेपिया बंगाली में पेपिया। শব্দ জাতি হবে। এই জিতো তো শব্দ দেখা ওষুধওয়ালা আছে আছে দাওয়াই হ্যাঁ এওয়ালা ये ছাওদা ছাওদা। দেখে তাই রাখা। হ্যাঁ यस এই গাছটা নেগুলি ফল। মেঘগুলো বোঝে না। চালের দিকে ধর চালের দিকে ঘর দিকে ধর। আচ্ছা
হ্যাঁ তোর কোনো কাজ আছে? না কেন? বিকেলে আমার কবির সাথে তো হাঁটে যাবি? জামতে একটা দোলা এনে দিবি, আর দোলার প্লাস্টিক কাগজ বিছ না। এইরকম এই দড়ির দোলা আর একটা কাগজ এনে দিবি খাটে বিছাবি। না কোন জায়গাতে আছে মনে হচ্ছে দেখি। পঞ্চায়েতে পাওয়া যাবে না? ইয়ে ও ওই জামতলা জামার দোকান নি চৌধুরী এই জামতলার এই হাটে পাওয়া যাবে। আরে এটা হাট তো। জানতো না, অতটা জানি না। ওই যেন ঠাকুরের দোকান থাকে। গ্রামের বাড়িতে মাটির চুলে রান্না হচ্ছে। মাটির চুলো, কাঠের জাল। এই 3 বছর পরে গ্রামে মাটির চুলে কাঠের জালে রান্না হলো। ওই আমার মা আসছে, বাড়ি ধরে ধরে হেঁটে 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 আসছে। এ আমাদের কবিরের সাইকেল। 3 বছর পরে এসে সাইকেলটা বার করা হয়েছে। যেমনকার সাইকেল ঠিক তেমন আছে। নতুন সাইকেল কিনে রেখে চলে যাওয়া হয়েছিল। হ্যাঁ ভালো করে ধরে যাও রে দাদা। ওই আমার पुकुरेर पाड़, पुष्कुन्नी पुष्कुन्नी तालाब 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 का पाड़ में वो बड़ा जो पेड़ है वो है नारियल का पेड़। उसका बाजू में जो है केला का पेड़ है सब। ये तालाब जूम करके दिखाता हूँ, जूम करके हाँ वो ये बड़ा ऊपर उठ गया डाल और नारियल का पेड़। बाद बाकी जो है छोटा छोटा पत्ता जो देख रहा है वो केला का पेड़। ये है चीकू का पेड़, ये है पपीता का पेड़, पपीता बहुत धरा है। ये है अमरूद का पेड़। अरे तालाब, ये तालाब का ऊपर बैठने का चेयर लगा हुआ है, दो सीमेंट का बना हुआ।